video yan. Yan. Naka-record na. Hello, musta? Ito ang school namin. Ay, tempo pala. Peace, Tempo. peace. Ikaw. Parang Mr. Bean lang eh. Mr. Bean Holiday. Di ba ganun yun? Ganda view. Sino to? Akin. May tao? Oo, doon. Kalat. Doon sila. Di ba pag umaandar yun ano? Yun self, yun ano? Yun oras, ano yun? Picture. Di kita. Ticho. Magpipindutin ah. Ticho. Tuwan-tuwa. Tara. Ito mo yung gitna. Save mo na ta.